Naimbag sa Pilipinas sa duyan dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Sakbay ti nakarambak ti panagbenga sa ganaan ti City Environment Parks and Management Office ti nakapapintas dagiti parke ti syudad. Nupay kasta itay nabiit at tinukul dagiti sana na bigbigay individual ti duwa a pine tree sapling iti Burnham Park. Manariman ti investigasyon ti SEPMO. Kanayunan a detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Umap-apila ti City Environment and Park Management Office kadagiti park goers iti Burnham Park, Baguio City, iti panakitinulong da ang mga iwan kadagiti na imula akayo ken sabong iti aglikmot ti parke. Idila ang gamin na palabas nga aldaw na i-report iti opisina ti duwa na tukula pine tree sapling iti asidag ti Burnham Lake. Sigun iti SEPMO, daytoyan ti maikadwa gundaway nga ada iti nadadaela mula iti nasao a parke. Dalawang beses na yan eh. Yung una, yung sunflower. Tapos ikalawa, itong pine tree naman, yung pine saplings na tinanim namin noong nung pandemic 2020. Naka-establish na yung roots nila. Tapos ganun lang na may nagputol sa dalawang pine saplings. Dakkel nga insulto daytoy iti opisina, gaputa isuda tinangimula mga iwan tapno laang mapapintas dagiti parke. Posible ang makasuan dagiti individual amang dadael kadagiti mula akayo ken sabong iti parke. Environment Code ng Baguio City may mga pandon, mga policies doon na pwedeng kasuhan yun tapos mamumulta siya ng 5,000 per damage. Sigunmat kini Joseph Hermohenyo, Project Evaluation Officer ti SEPMO iti Burnham Park, na igagara iti panakatukul ti kayo. You know, ang park naman is for free. You do a picnic there, mamasyal kayo, mag-relax. Pero ang ano lang dyan is, hindi na yata fair yung maninira pa ng mga halaman kasi yung effort din naman po ng the whole association, ng the whole SEPMO, yung effort na nagtatanim kami, bini-beautify mo, pinipilit mong i-sustain, yun po, hindi yun madali kasi you're talking of the park, the whole park as in general. Dukduk talent ti opisina no siya sino iti irresponsable nga individual. Papaertengan ti SEPMO ken ti Police Tourist Unit amang bantay iti nasao a parke tapno saanen a maulit pay ti insidente. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na, tinawon na may kampanya kan mapagsarsaritaan ti panggap apan nakabukol ti otonomiya iti Cordillera, sipod na imaldid da ito iti konstitusyon. Ijay abra impatungpal ti CBA kan CPLA ti kaunan a Regional Summit da para iti nasawa panggap. Sigun pa'y kadagiti daduma isublida laangan iti gobyerno ti isipat, no sana matungpal ti nasawa tarigagay. Agipadamag ni Janice Dennis. Nalangtupay laeng itilagip dagiti miyembro ti Cordillera Budong Administration ken Cordillera People's Liberation Army wenno CBA-CPLA ti panangilaban da para iti otonomiya ti Cordillera anang rugi idi 1986. Ngem iti naglabas at 28 atawan. Agtaltalinaed pay laeng ti tagtagaynep iti kaungganda tinabayagan nga ar-arapaapen da. Itinaangay a kaunaan a Regional Summit ti grupo. Impagsada ti panagkaykaysakan panagsuportada iti kampanya para iti Cordillera Autonomy. The importansya na dito itata is redefining our roles. No anya dagiti maaramid nga napinpintas sa ngabde kalabas that we have been deprived of autonomy before. Lahat ng mga economic, socio-economic, political, cultural, educational problems na lumabas dito, ay makukuha lang natin yun, may ikakasakatuparan lang natin yun, pag makuha natin yung Cordillera Autonomous Region po. Nadismaya ti grupo iti gobyerno gaputa sa anda apan pansinan ti kidkidawanda iti baet at tumultulong da iti pagsayaatan ti rehiyon. Marik namin han nga sinsiro ti panakitungtungtung da kanya tayo. Uray man no da kami inikan na kami ti chance iti panahon ni Duterte. Actually at the GMC nga na-organize, may saka dagijay executive committee ngem dagijay nagpapatangan ijay ket hammet nga ma-realize
Isuwa panggap damanan ang mangipasa iti position paper iti OPA-PRU, DND, DILG kan kani President Ferdinand R. Marcos Jr. Namnamanda ang mairaman ti Cordillera Autonomy iti sumaruno a zona ti Presidente. Namnamanda pa'y ang madengeg ti arungaing kan agbalin ang napintas ti relasyon ti CBA-CPLA kan gobyerno itaatawan. Kung minsan naiisip ko, ibalik na namin ang sipat. Kesira-sira. Isauli na namin para maputol na ang ugnayan ng CBA-CPLA sa gobyerno nasyonal. Kiddaw pa'y dagiti daduma ang miyembro, Ada kuma bukol nga grupo ti sektor ti CBA-CPLA ken other sector of government nga agtugaw manen tapno tamingin daytoy panakaipostro ti Autonomous Region ti Cordillera ma'am. Ti autonomy, numadin ti taga Cordillera ti autonomy, hamimet nga ipilit kat. Nya nga inukayat kat agsubli ti awan mabalin mo nga CBA-CPLA. Sige, numadida. Ngayon masapol nga matransform ti CPLA. idi September 13, 1986, nagperma ti gobyerno kan ti CBA-CPLA iti Mount Data Peace Accord wenno sipat. Kabayatan na, binigbigda dagiti miyembro ang nakaaramid iti pakaidayawan ti CBA-CPLA. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runana damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na Imbagnal daw.